Adlaw mga mata-aral. So karong adlaw ang atong video may tungod sa unsaon pag-solve sa rational algebraic equations. Kulang. So rational algebraic equations transformable into quadratic equation. So mga rational algebraic expression nga ma-transform sa quadratic equation, then pagkahuman ato ang i-solve. Parehas aning example number 1. Sa una to pag-solve ang rational algebraic equation nga itong given 6 over x plus x minus 3 over 4 is equal to 2. So sa una to pag una i-transform na to ni sa quadratic equation, then pagkahuman i-rewrite na to sa standard form kung kinahanglan, then usa na to pwede i-solve or makit-an ang roots or ang solution. So una na itong buhaton, since rational algebraic equations ni, so natay denominator. So in ani nga case kinahanglan ang whole equation atong i-multiply sa LCD nila. So kung makita itong LCD, i-multiply lang na to ang denominator. X times 4 is 4x. Kani namin siya 1. So 4x times 1 is 4x lang yapon. So tibuok equation atong i-multiply sa 4x. Atong purpose para mawala ng mga denominator. Okay? Then itong i-multiply, automatic na siya na i-denominator nga 1. Then atong may numduman, mag-multiply ta og fraction, numerator times numerator, then denominator times denominator. So nahimo 4x times 6 is 24x. Then 1 times x is x plus 4x times x. 4x times x is 4x squared. Then 4x times negative 3 is negative 12x. Then 1 times 4 is 4 lang yapon. Then equal to kanipod 4x times 2 is 8x. Then simplify. So 24x divided by x, so makancel ng x. So nabilin is 24 plus 4x squared divided by 4, cancel ang 4, nabilin x squared. Then 12x, negative 12x divided by 4 is negative 3x is equal to, kopya lang ang 8x. Then atong i-rewrite sa standard form. So transpose na to ni sa left side. So mahitabo may mong 24 plus x squared minus 3x minus 8x is equal to 0. Then standard form dapat nauna ang quadratic term. So x squared. Then combine na to ng like term. So negative 3x minus 8x is negative 11x. Una ang linear term. Then last ang constant term, positive 24 is equal to 0. So gikan diha karon, since standard form na, so pwede na ta magamit sa mga methods nga itong natun-an sa pag-solve ang quadratic equation. So since factorable, so mag-factoring ta. Factors ani, duha ka binomials, then distribute lang nato ng x, then kita tag factor sa 24, i-add na to, positive 24 is 11, negative. So negative 3, negative 8 times negative 3. So double check, plus na to, magawas ang middle term. So negative 8 plus negative 3 is negative 11, tama. Then kung i-multiply,
last term. So negative 8 times negative 3 is positive 24. So gikan diha makita na nato ang ato ang duha ka solution or roots. So transpose na to. Atong unang root is positive 8. Then kaduha is positive 3. Okay, so ang roots o ang solution sa ato ang equation nga 6 over x plus 6 minus 3 over 4 is equal to 2 kay 8 o 3. Okay. Then, kaduhang example. Example 2, find the roots of x plus 8 over x minus 2 is equal to 1 plus 4x over x minus 2. So, medyo complicated. Ito ang ikaduha nga example. So, subo na to para makita nato ang kining mahimo ni siyang standard form. So, ang ato lang buhaton is i-multiply na to ang tibuok equation sa ato ang LCM or LCD. So, ang ilang least common multiple. So, ang least common multiple ani is since 1 ang mga denominator aning duha is ang ato ang LCM is x minus 2. So, x minus 2. Multiply na to na sila. X minus 2. Then, x minus 2 times x. So, x times x is x squared. Then, negative 2 times x is negative 2x over, say 1, so 1 times 1 is 1 plus x times 8 x times 8 is plus so x minus 2 times 8 divided by x minus 2, so mabilin is 8 is equal to anong 8 mga mata-aral kay nani na siya may tabo. X minus 2 times 8 over x minus 2, so makancel ni. Makancel. Munang nabilin is 8. Ano is equal to x minus 2 times 1 is magyapon x minus 2. Then, x minus 2 times 4 over x minus 2. X minus 2 times 4x over x minus 2 is nabilin 4x. So, magyapon, naning mahitabo. Makancel. So, x minus 2 times 4x over x minus 2. So, makancel ni. Nabilin 4x. Then, nanatay x squared minus 2x plus 8 is equal to x minus 2 plus 4x. Then, ito ang i-transform sa standard form or i-rewrite. So, tanang value dito sa right side, itong ipang transpose dito sa left side. So, x squared, upya lang. X squared, then negative 2x plus negative x plus negative 4x is negative 7x. Then, positive 8 plus 2 is positive 10. Is equal to 0.
So nato ang resulting quadratic equation is x squared minus 7x plus 10 is equal to 0. So gikan diha karon, pwede na nato magamit ang atong mga natun-an nga mga methods kung unsaon pagpangita ang root sa quadratic equation. So since factorable ni, so ato lang maggamit lang tag factoring. So ang factors ani ay x minus 5 times x minus 2. Atong i-check, negative 5 times x, negative 5x. Then x times negative 2 is negative 7x. Atong i-plus, negative 5x, negative x times negative 2 is negative 2x. Atong i-add negative 2x plus negative 5x, dapat magawas ang middle term, negative 7x. So tama ang atong factors. Then equal to 0. So gikan diha na natay duha. Negative 5 x minus 5 is equal to 0, then x minus 2 is equal to 0. So transpose na to na. So atong x sub 1 or unang root is positive 5. Then kani balhin sa pika, so x sub 2 ikaduha nga root, negative mahimong positive 2 sa right side. So ang root sa quadratic equation nga x plus 8 over x minus 2 is equal to plus 1 plus 4x minus x over x minus 2 nga rational algebraic equation kay 5 og 2. So wala na mga mata-aral, no, atong timan-an nga ang rational algebraic equation nga uban pwede siya ma-transform or transformable siya sa into quadratic equation. So nalantay i-operate pagkahuman makbalaan na nato nga quadratic equation din siya. So pag quadratic equation na atong i-rewrite sa standard form, then gamito na nato atong mga methods nga natun-an kung saan pag-solve sa quadratic equation. Pwede ka magdepende kung unsa ang iyang gamiton. So as review, pato atong method. So natay extracting the square root, by factoring, by completing the square, o by using the quadratic formula. Okay, so di lang ta kutob mga mata-aral sa ato ang video karong adlaw. Hinaot nga nanapod tayo mga natun-an sa ato ang video karon mahitungod sa solving rational algebraic equations transformable to quadratic equation. So una, ato lang i-multiply ang unang step, i-multiply na to sa LCD nila or LCM sa mga denominators. Pagkahuman, i-rewrite sa standard form ang quadratic equation. Ikatulo, i-solve ang quadratic equation. Then kaupat, of course, i-check na to kung tama ba ang atong solution o roots nga nakitaan. So kabalo naman mo kung unsaon pag-check. So i-apply lang ninyo ang inyong mga natun-an sa unsaon pag-check ang atong mga solution. So mao na sad ni ang inyong Sir Bertoy nga nag-auhag kanato kanunay nga padayon kita sa pag follow, no, subscribe, then share na to atong mga videos, o padayon ta sa ato ang pahinumdom, no, inyong Sir Bertoy nagkapahinumdom na to kanunay nga magtuon sa kanunay aron kinabuhing estudyante maharuhay. Daghang salamat.